Voilà, donc on commence par le premier chapitre. Donc le premier chapitre dans le roman Le dernier jour d'un condamné. Donc le résumé le premier chapitre. Donc le lieu c'est à la prison de Bicêtre. Donc il est donc à la prison de Bicêtre. Bicêtre ou la prison aux alentours de Paris, يعني قريب Paris. Donc un homme اللي هو بالنسبة لنا le condamné. Un homme est condamné à mort depuis 5 semaines. يعني تحكم عليه بالإعدام depuis 5 semaines. قبل 5 سيمانات. Donc la pensée de son exécution, يعني داك التفكير ديالو كيفكر في la condamnation ديالو, donc c'est imminente. Non cesse de la hanter. Ça veut dire يعني ديك التفكير ديالو دايما داير به, دايما كيفكر فيه jour et nuit. Donc ces souvenirs heureuses ne détachent de lui. Ça veut dire يعني كيتفكر دوك الذكريات السعيدة ديالو comme donc il lui appartient plus. Des cauchemars, عاوتاني كيحلم des cauchemars. Donc déjà agite son sommeil, à peine croit-il de son réveil. Ça veut dire يعني كيجيو des cauchemars quand il sait ce sommeil. Donc il se réveille. Après il se réveille. Sortir d'un mauvais rêve que les murs de son cachot lui appelaient l'horrible réalité. Condamné à mort. Ça veut dire que la réalité ديالو comme quoi il est condamné à mort sur les murs de cachot. Il y a le cachot اللي هي ديك الزنزانة كنسميوها الزنزانة, donc c'est le cachot. Donc les repères de lecture. Donc c'est un monologue intérieur. Monologue ça veut dire مي كيكون شي واحد كيهضر à lui-même, يعني كيهضر مع راسو. كنسميوها c'est un monologue interne, intérieur parce que il parle avec lui-même, يعني كيهضر مع راسو. ما كاينش ان انترلوكيتور, ما كاينش قدامو شي واحد اللي غادي يهضر معاه. Donc le narrateur اللي هو le personnage principal s'exprime à la première personne du singulier, يعني كيستعمل le pronom personnel je au présent de l'indicatif, يعني كيهضر لنا في لو مومون, يعني كيستعمل لو بريزون. علاش؟ لان كيحكي لنا في ديك اللحظه فاش راه كيكتب. Il parle et plus exactement il se parle, يعني في اللحظه فاش راه كيكتب ديك اللحظه en l'absence de tout l'interlocuteur, يعني ما كاينش قدامه شي واحد اللي غادي يهضر معاه, يعني كيهضر مع راسو. Il ne s'adresse en effet à personne d'autre qu'à lui-même, يعني كيتوجه غير راسو, كيهضر مع راسو. C'est le principe de monologue. يعني donc باش نعرفوا le monologue يعني ما كيكونش شي واحد كيهضر مع راسو directement en contact avec la conscience de narrateur, يعني بحال كنهضروا بحال دابا حنايا كندخلوا في التفكير ديالو, يعني كندخلوا في داكشي اللي كيفكر فيه هو, داكشي اللي كيكتب فيه, اللي كيفكر فيه كيكتبو. Donc le choc est immédiat et saisit cette voix en notre anonyme, donc l'identité, âge de narrateur, les raisons de sa condamnation à mort demeure inconnue. Ça veut dire ما عارفينش لاج ديالو في هاد لابارتي, ما كنعرفوش لاج ديالو, ما كنعرفوش السبب علاش هو محكوم بالاعدام, دونك شنو هي الجريمه اللي ارتكبها. دونك اون نو سي ريان, ما كنعرفوش عليه غران شوز على هاد لو كونداني ا مور. دونك لو premier chapitre s'ouvre et se ferme sur la même exclamation, يعني كيبدا لينا بلا ميم exclamation اللي هي condamné à mort, يعني كيبدا يعاودها, كيبدا بها وكيسالي بها. لو premier chapitre répété encore au milieu de chapitre, يعني كتعاود هذه دو طون زون طون, كتعاود هذه كونداني ا مور, كتعاود علاش؟ لان كيمشي كيفكر في شي ذكريات ديالو وكيعاود يرجع كونداني ا مور. كون كوا هاد ليدي دو كونداناسيون ا مور, دونك il ne se détache pas. Ça veut dire il est lié à lui-même, يعني كتبقى مرتبطه به donc tout le temps. Il n'y a pas de progression narrative, donc ما كاينش واحد لا بروغريسيون, ما كاينش واحد التطور. نورمالمون في لا ناراسيون كيبقى لينا كيبدا التطور, كيبدا لينا بلا سيتوياسيون انيسيال, après l'élément perturbateur, après les péripéties, après donc la solution, après la situation finale. Mais dans ce cas, il n'y a pas de progression narrative. Le texte revenant à son point de départ, يعني كيمشي بحال كيرجع اون بوكل, هذه كنسموها لا ناراسيون اون بوكل. Ça veut dire كيبدا لينا بلا كونداناسيون ا مور, كيرجع لا كونداناسيون ا مور. Ça veut dire كيمشي من واحد النقطه وكيرجع لنفس النقطه ديالو. Cette structure de clause كنسميوها structure de clause, mais كتكون donc narration en boucle traduit l'obsession de condamner, يعني كتبين لنا المعاناه ديالو, بحال شي واحد كيكون عنده شي مشكل كيشغلو
كيهضر في شي موضوع وكيرجع لذاك الموضوع اللي بالنسبه ليه هو اللي هو المهم بالنسبه ليه. دونك qui ne peut détourner son esprit à l'échafaud où il va bientôt montrer. Ça veut dire monter, ça veut dire يعني كيبقى يفكر غير في ديك ليشافود. ليشافود هي ديك الاله اللي كيعدموا فيها. ليشافود هو داك لا ستركتور اللي غادي نشوفوا من بعد ليماج ديالها، هي ديك الاله اللي كيطبقوا فيها الحكم ديال الاعدام. L'organisation interne du chapitre accentuait la force de cet texte, de cette idée fixée. Maintenant, ça veut dire كينستعمل maintenant, suppose autrefois, ça veut dire كيستعمل بعض المرات كيبدا يهضر لينا دابا في لو بريزون وكيرجع لينا autrefois, ça veut dire le passé يعني كيهضر لنا على الماضي ديالو qui est rejeté à l'imparfait de l'indicatif. Donc هاد autrefois كيرجع لنا شي حاجه في le passé, ça veut dire غادي يستعمل l'imparfait et dans un passé lointain يعني كيهضر لنا في شي حاجه اللي فاتت. Et à ça jamais révolu. Seul domaine l'heure présente et le terrible attente. يعني كي حاجه اللي دومينون في هذا le temps اللي هو دومينون في هذه la partie c'est le présent. Un cri d'horreur. La parole du narrateur est un cri. يعني donc هذيك الهضره ديالو بحال شي واحد كيغوت. Il dit, ça veut dire هذيك la parole الهضره ديالو. Il dit l'horreur de la situation qui vit un homme en attente de son exécution. Ça veut dire شي واحد اللي كيكون كيتسنى شي حاجه دونك هذيك الهضره كتبقى تدور في الراس ديالو كتبقى تعاود. Trois procédés d'écriture contribuent à souligner le caractère insupportable. يعني شي حاجه اللي كتبين لك شي حاجه اللي ميمكنش الانسان يقاومها سي لا ريبيتيسيون دو مو او دي ça veut dire التكرار كتبقى تكرر ديك كونداني امور il se répète tout le temps يعني كتبقى تعاود له دائما dans son esprit qui exprime l'obsession du narrateur يعني كتبين لنا l'obsession ديالو كتبين لنا الخوف ديالو كتبين لنا l'état son état d'esprit. La fréquence des adjectifs qualificatifs qui font naître la pathétique. Donc, il s'amène des adjectifs qualificatifs. Donc, une horrible, شي حاجة اللي مرعبة. Sanglante, شي حاجة اللي دموية. Implacable aidé. Implacable, ça veut dire واحد اليد اللي ملتصقة به ما كيقدرش يمنقذها. Grillé hideuse. Grille hideuse هو داك الكرياج اللي كيكون في السجن. Donc, grille hideuse يعني كيبينوا لك بواحد الصورة اللي هي حقيرة يعني شي حاجة اللي هي خايبة. Après, il utilise des métaphores qui s'appellent des métaphores qui associent l'enfermement physique et l'obsession mentale. Ça veut dire, هنا كيبين لنا comme quoi في هذه la partie, comme في هذا le chapitre, l'idée principale c'est que هذا le condamné, il est doublement condamné. Il est condamné physiquement, يعني مسجون بالكور ديالو بالجسد ديالو et condamné moralement par son esprit. حتى الاسبري ديالو حتى التفكير ديالو مسجون ما كيقدرش يخرج به برا ما كيقدرش يفكر شي حاجه اخرى من غير لا كونداناسيون ا مور. دونك سي une double condamnation physique et morale. Voilà, donc après donc راه عطانا donc un exemple mon esprit est en présent, ça veut dire حتى التفكير ديالو donc il est en présent dans une idée. L'idée c'est quoi? C'est condamné à mort. واستعمل après donc استعمل واحد الفيغور دو ستيل اللي هما دي كومباريزون qui font déjà planter l'ombre de la guillotine. La guillotine اللي هي ديك l'appareil de l'exécution يعني ديك الآلة اللي كيعدموا فيها. Cette pensée infernale, cette pensée ça veut dire l'idée de condamnation à mort. Infernale يعني زعما فكرة جهنمية ولا فكرة اللي هي دموية. Comme un spectre de plomb يعني كتبان ليه بحال شي شبح دونك كنتبان ليه بحال شي شبح. هذيك الفكره رجعت ليه كوم يعني رجع بحال عطاها واحد لو بيرسونيفيكاسيون يعني رجعها بحال شي انسان ورجعت ليه بحال شي شبح. reparaître sous la forme d'un couteau كتبان ليه sous forme d'un couteau بحال الموس كتبان ليه بحال الموس دونك يعني كتبان ليه sous forme d'un spectre et de temps en temps sous forme d'un couteau بحال الجنويه اللي غادا تنزل على العنق ديالو دونك اللي هو كيفكر توجور في لا كونداناسيون ا مور. دونك فوالا دونك هنا اون ريزومي دونك هذا لو شابيتر هذا ليدي برينسيبال سي كوا عندنا واحد لو كونداني واحد لو جون كونداني ا مور الي ا بيسيتر اللي هو واحد لا بريزون aux alentours de Paris. Donc il est doublement condamné. Il est condamné physiquement tant qu'il est dans la prison
est condamné moralement tant que son esprit il lui est aussi condamné avec une idée infernale qui est la condamnation à mort. Ça veut dire هاد الكونداني مسجون جوج المرات مسجون جسديا وفكريا. جسديا علاش لانك لو كور ديالو الجسد ديالو هو راه مسجون il est en prison et moralement وفي التفكير ديالو علاش لان il pense à une seule idée كيفكر فكره وحده هي la condamnation à mort et la guillotine اللي هي l'appareil ou bien l'outil de l'exécution اللي هي الآلة ديال الإعدام. Voilà donc هذا en résumé هذا هو le premier chapitre donc c'est très très intéressant.